नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 15 तारिख शनिवार। मिश्र रिपोर्ट रे मुझे नहीं आपण आज 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। या पूर्व आपण आम न्यूज को केउं जिल्लारू देखुचंती कमेंट करी जणांतु। चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर नुआपड़ा निर्वाचन बड़ व्यवधान रे बीजेपी विजयी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई होइतिबा मतदानर मतगणना शेष होईची। 26तम राउंड रो भोट गणति परे तथा सद्यतम सूचना अनुसार नुआपड़ा रे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाजी मारिची। सबुठु बड़ कथा है बीजेपी एठारे बड़ व्यवधान सहित विजय हासिल करिची। जय ढोलकिया 1,23,869 खंड भोट पाइथिबा बेले तांकर निकटतम प्रार्थी घासीराम माझी को 40,121 खंड भोट मिलिची। अर्थात जय ढोलकिया 23,748 खंड भोट व्यवधान रे विजय हासिल करिसंती। कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी और बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया विजय पई आशा रखिथिले मध्य सेमानकु जनता ग्रहण करि नाहंती। तेबे निर्वाचन कमिशन पक्षरु नुआपड़ा निर्वाचन को नै आनुष्ठानिक भावे घोषणा बाकी अछि। नुआपड़ारे पुणी थरे पद्म फुटिछि। एहा पुणी 11 वर्ष परे नुआपड़ार जनता भारतीय जनता पार्टी को पुणी थरे विपुल भोट देइचंती। विजय प्रार्थी जय ढोलकिया विजय शोभायात्रा करिसंती। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे हारिबा परे ट्वीट कले नवीन। तरिछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोट गणति आ विपुल भोट व्यवधान रे विजय होइचंती बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया। एहा सह कांग्रेस और बीजेडी द्वितीय और तृतीय स्थान रे रहिचंती। तेबे एहा भितरे उपनिर्वाचन फलाफल बाहरिबा परे ट्वीट करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे योगदान करिथिबा बीजेडी रो समस्त कर्मकर्ता नेता और समर्थक जेउ माने उपनिर्वाचन रे बीजेडी सहित थिले सेमानकु कृतज्ञता जणाइछन्ते नवीन। एहा सह उपनिर्वाचन रे विजयी होइतिबा जय ढोलकिया को मध्य शुभेच्छा जणाइबा सह से नुआपड़ार उन्नति करिवे बोली कामना करिसंती। से कहिसंती जे बीजेडी अनेक घात प्रतिघात दे गति करिछि तथापि आगुको बीजेडी ओडिसा लोकमानक पई एहार लढेई जारी रखियो बोली नवीन कहिसंती। परवर्ती खबर बिहार रे एनडीए रो विपुल विजय भुसुड़ी गला महामेंट। बिहार निर्वाचन रे एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिलिछि। विपुल आसन रे एनडीए विजय लाभ करी विरोधी महामेंट को कड़ा जवाब देइछि। महामेंट संपूर्ण भावे भुसुड़ी पड़िछि। सरकार गढ़िबार स्वप्न देखुतिबा विरोधी को महामेंट 50टी आसन भी दाखल करि पारि नाही। मात्र 34टी आसन पाइछि महामेंट। 234 आसन विशिष्ट बिहार विधानसभा संख्या गरिष्ठता पई कोनोसी दल को 122 आसन विजयी हेबार आवश्यकता थिला। विभिन्न संस्था पक्षरु होइतिबा आकलन अनुसार एनडीए 150 रु 160 आसन रे बाजी मारिबो बोली कुहा जाउथिला। हेले समस्तଙ୍କୁ आश्चर्य करी एनडीए प्राय 203 आसन रे आगुआ रही बड़ विजय अभिमुखे अग्रसर होइछि। जदिओ आनुष्ठानिक भावे चूड़ांत फल प्रकाश करा जाय नै तेबे संध्या 6टा सुधा मिलिथिबा तथ्य अनुसार दल 200 आसन पार करिछि। कांग्रेस आरजेडी एवं अन्य विरोधी दल मिली गढ़िथिबा महामेंट को मात्र 34टी आसन मिलिछि। अन्य स्वाधीन दल गुड़िक 6 आसन रे विजय होइचंती। नुआ करी निर्वाचन लड़िथिबा प्रशांत किशोर को जॉन सूरज पार्टी खाता खोलिबारे विफल होइछि। परवर्ती खबर 4टी सहर रे तापमात्रा ह्रास। गत किछि दिन धरि ओडिसा रे शीतर प्रकोप अनुभूत हेउछि कारण राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा ह्रास पाउछि और ठंडा वृद्धि पाउछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार राज्यर 4टी सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तळକୁ खसिछि। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा सेमिलगुड रे 7.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। सेहि परि जी उदयगिरी रे 7.4 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबाड़ी रे 7.5 डिग्री सेल्सियस एवं फुलबाणी रे 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेहि परि गत 24 घंटा मध्य रे राज्यर 9टी सहर 12 डिग्री सेल्सियस तळे रहिछि। राज्य रे गत 24 घंटा मध्य रे झारसुगुड़ा रे 10.9 डिग्री, राउरकेला रे 11.1 डिग्री, चिपिलमार रे 11.2 डिग्री, केरेई रे 11.5 डिग्री, भवानीपाटना रे 11.5 डिग्री एवं अनुगुल रे 12 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। अन्य पक्षरे ट्विन सिटी रे मध्य पारद ह्रास पाइछि। भुवनेश्वर और कटक रो तापमात्रा 14 डिग्री तळे रहिछि। भुवनेश्वर एवं कटक रो तापमात्रा 14 डिग्री तळे खसिछि। परवर्ती खबर चाषीक पई खुशी खबर। 21तम किस्ती पई अपेक्षा शेष। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रत्येक चाषीक अकाउंट को जीव टंका। बिहार एवं ओडिशा विधानसभा निर्वाचन फलाफल दिन प्रधानमंत्री किसान योजना रे 21तम किस्ती पई अपेक्षा शेष रे शेष होइछि। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रत्येक चाषीक अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतरित करा जिवो। एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट रे प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर बिगिड़ी गला ह्यूमन सागरक स्वास्थ्य। एम्स को हेले स्थानांतरित। पुणी जणे ओडिया कंठशिल्पी देह हेला असुस्थ। बॉलीवुड इंडस्ट्री रो ख्यातनामा सिंगर ह्यूमन सागरकर बिगिड़ी गला स्वास्थ्य। किडनी और लिवर जनित समस्या जो अधिक चिकित्सा पई भुवनेश्वर एम्स स्थानांतरित। किछि दिन हेबो घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथिले सिंगर। तेबे खाली ह्यूमन नुहे बॉलीवुड भली हॉलीवुड को मध्य लागि जायछि कहार नजर। एहा पूर्वरु
संगीत निर्देशक अभिजित मजुमदारଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होई एम्सରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଜିତ ଏକ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ନିମୋନିଆ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ରକ୍ତରେ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପୁରୁଣା ଯକୃତ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଓ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗତ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଆଇସିୟୁରୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ଜମି ସରକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ତହସିଲ ଓ 122 ଗୋଟି ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ତହସିଲ ଓ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଓସାସ୍ ଫାଇଲ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା, ଜମି ଜମାର ଲିଜ୍ ଓ ଜବରଦଖଲ ଜମି ମାମଲା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି କିଭଳି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 3 ମାସ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବୈଠକ କରାଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜବରଦଖଲ ଜମି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଆଣିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ପ୍ରାୟ 400 କୋଟିର ବେପାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ। ସରିଲା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। 9 ଦିନର ଏହି ମେଳାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2500 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟଲ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ କାରବାର ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଭିତରେ ଜମିଥିଲା 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା। ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟିର ବେପାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା। ବଲିଉଡ ନାଇଟ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ, ହର୍ଷଦୀପ କୌରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସବିଆଇ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳାଇଲେ ୱେବସାଇଟ ଠିକଣା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ନୂଆ ଡୋମେନ୍ .bank.in। ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକୁ ପୁରୁଣା .com କିମ୍ବା .co.in ଡୋମେନରୁ ବଦଳାଇ ଏବେ .bank.in କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱେବସାଇଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ନୂଆ .bank.in ଡୋମେନ୍ କେବଳ ସେହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଭୁଆ କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଡୋମେନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାଲିଆତି କମ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 8ରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏକାଥରକେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକାବେଳକେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆବେଦନ ଆହୁରି ମାସେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।